Guys, posisi 10.02 lagi di pos. Hari ini pagi saya mau sarapan singkong, tapi kerebus dulu guys ya. Siap. Singkong kebul-kebul. Singkong. Hai guys. Ini singkong guys. Medok gak tuh? Manis juga. Singkongnya udah matang guys, oke? Siap disantap. Medok guys. Udah. Ambil khas. Singkong guys. Menduk. Itunya di ini aja. Pokoknya oke. Guys. Mantap.